حضرات گرامی، پروگرام کی اگلی نشست کے لیے میں حضرت مولانا شمیم ندوی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ آج ہم سب مالونی کی ایک نوخیز دینی درسگاہ مدرسہ تحفیظ القرآن کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کا کردار ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا یقین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے تعلق سے معاشرے میں دین کو فروغ دینا اور اس کے تعلق سے لوگوں میں بیداری لانا، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ آج میں ابھی خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، مینارہ نور ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک زندگی میں جیسے بھی اور جس قسم کے بھی حالات آتے ہیں، تمام حالات میں یہ قرآن کریم ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ جو لوگ بھی قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی بن جاتی۔ اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اتارا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، قرآن کریم سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے 3 کتابیں نازل فرمائی، بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، لیکن اس کے تعلق سے اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توریت آج اپنی شکل میں محفوظ نہیں، زبور آج اپنی شکل میں محفوظ نہیں، انجیل آج اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن کریم کے تعلق سے اللہ نے جس چیز کا وعدہ لیا وہ وعدہ بدرجہ اتم آج بھی پورا ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا کہ اللہ نے کہا قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی صیانت کیسے کی جا رہی ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ذریعہ جس چیز کو بنایا ہے وہ ذریعہ یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ ہمارے سامنے بار بار یہ باتیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک حافظ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام پورے 30 پارے سناتا ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی حافظ قرآن کریم کی کسی آیت میں زبر زیر یا کسی لفظ کی غلطی کر کے آگے بڑھ جائے؟ جو ہی کوئی ایک حافظ غلطی کرتا ہے
पीछे से 10 हुफ्फाज़ किराम उस गलती की निशानदेही फरमाते हैं। गोया कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने इस तौर पे ली और उसकी शक्लें इस तरीके से आज भी हमारे सामने है कि लफ्ज तो क्या, एक जबर जेर की भी अगर गलती वाक़ हो जाए तो उसकी इस्लाह करने के लिए उलमाए किराम और हुफ्फाज़ किराम की एक बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद है। मामून रशीद एक बादशाह गुजरा है। मामून रशीद इल्म दोस्त था, उसकी मजलिस में उलमा, सुलहा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पहुंचते थे। वहां मुनाज़रे का बाजार गर्म होता। एक नौजवान शख्स वहां पहुंचता है, इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी बातें करता है। मामून रशीद उसे बुलाकर इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। कुछ सालों के बाद फिर उसकी हाजिरी होती है। अब वो ईमान, इस्लाम, कुरान की हिमायत में पुरजोर गुफ्तगू कर रहा है। मामून रशीद ने उससे पूछा वजह क्या है। उसने कहा कि मैं एक बेहतरीन कातिब हूँ, हमने कुरान करीम को लिखने से पहले ज़बूर लिखा, उसमें हमने हेर फेर कर दी, गलतियां कर दी। उनके उलमा के पास मैं पहुंचा अपनी किताबत को लेकर, उन्होंने मुझे फूल पहनाए, उन्होंने मुझे इनाम दिया। हमने इंजील लिखी, इंजील के उलमा ने भी हमें इनाम दिया, जबकि मैंने उसमें भी तहरीफ की थी। लेकिन मैंने कुरान करीम को लिखकर जब कुरान के उलमा के पास पेश किया तो कुरान के आलिमों ने जब उसे पढ़ा तो पढ़ने के बाद फूल का हार पेश करने के बजाय उन्होंने ये निशानदेही की कि तुमने फला फला जगह तुमने गलती की है। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि कुरान करीम सुबह कयामत तक महफूज रहेगा और अपनी असली शक्ल में महफूज रहेगा। और यही वजह बनी कि मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। कुरान करीम की हिफाजत इस मदरसे में होती है, जहाँ कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत होती है, ज़बर ज़ेर की हिफाजत होती है। वही मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आगे बढ़कर मैं ये कहूँ कि कुरान करीम के मानी की और उसके तफासिर की भी हिफाजत यही मदारिस इस्लामिया में होती है। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो दीन की हकीकत हमारे सामने ना रहे। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो कुरान की हक्कानियत हमारे सामने ना हो। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो अल्लाह की ये किताब की सही और सच्ची तालीम हमारे घर तक ना पहुंचे। इसलिए इन मदारिस इस्लामिया का वजूद हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बड़ा एहसान है, बड़ा फजल और बड़ा इनाम है, जिन मदारिस को अल्लाह ने अपने कुरान करीम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया है। इसलिए यहाँ पढ़ाने वाले उलमा और यहाँ पढ़ने वाले तलबा ये सब के सब लायक कद्र हैं, लायक इज्जत है, लायक मर्तबा है। ये इस लायक है कि इन्हें सर पे बैठाया जाए और अपनी आंखों का सुरमा बनाया जाए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मुसलमानों ये मदारिस इस्लामिया पावर हाउस है, पावर हाउस। पावर हाउस से लाइट की सप्लाई होती है, तुम्हारा घर रोशन रहता है, लेकिन जो ही लाइट कट जाती है तुम बेचैन हो जाते हो, इसलिए कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मोहल्ला और तुम्हारी गली ये सारे घटाटोप अंधेरे में बिल्कुल डूब जाती है। अगर ये मदारिस ना हो तो तुम्हारे घर तक ये दीन नहीं पहुंचेगा, ये कलमा नहीं पहुंचेगा, ये नमाजें नहीं पहुंचेंगी, ये दीन की दीगर दावतें और तबलीग तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी। आज अगर हमारे घरों में ये चीजें पहुंच रही है, ये मदारिस के वजूद की बरकतों से पहुंच रही है। ये मसाजिद इसलिए आबाद है तो उलमा ने आबाद कर रखा है, ये खानकाहें इसलिए आबाद है कि उलमा ने आबाद कर रखा है, ये दावत और तबलीग का काम इसलिए आबाद है कि उलमा ने इसे आबाद कर रखा है। वरना बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां उलमा से लोगों ने किनारा कशी अख्तियार कर ली और उलमा ने इन कामों को छोड़ दिया तो वहां दीन मिट गया। आप अंदलुस जाकर देखें, 700 साल मुसलमानों ने वहां हुकूमत की है, लेकिन आज करतबा के खंदरात और अलहमरा के निशानात के अलावा कोई इस्लामी आसार वहां नजर नहीं आते। लेकिन आज आपके मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह चप्पा चप्पा पे, गली गली में, शहर शहर में, करिया करिया में, देहातों में भी दीन जिंदा है, तापिंदा है, दरख्शिंदा है। ये सिर्फ इन उलमा, तलबा, हुफ्फाज, शेखुल हदीस, इन तमाम लोगों की बरकतों के असर से ये सारी चीजें जिंदा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन मदारिस इस्लामिया की किरदार को आप समझें। और आज आपके सामने मदरसा तहफीजुल कुरान ने इस महल्ले की छोटी सी गली में एक छोटी सी जगह पे जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने आएगा कि 3 साल के कलील अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 10 तलबाए अजीज ने हिफ्ज़ कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है।
आज वो तलबा हमारे सामने आएंगे और इंशाअल्लाह ये उलमा उनके सरों पे दस्तार बांधेंगे और ये खूबसूरत सा मंजर देखकर इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी मजबूत होगा और हमारा दिल का यकीन भी इंशाअल्लाह मजबूत से मजबूत तर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को इसे समझने की तौफीक अता फरमाए।